1995 pa model to. Siraan na lang yung compressor hermetic type. Pero mahirap na makakita ng ganyan. Compressor. Baka man bulb lang na. Ano yung device na, anong tawag dyan sa ano na? Overload protector. Overload protector. Overload protector, sinicheck kung buo pa. Okay na. Baka nag-trip ano. Wala mabibiling ganung klaseng compressor ganito. 1 horsepower. Ay, ito pala eh. Sira na overload eh.